السلام عليكم. بسم الله ونبداو على بركة الله. Séquence 4 produire l'étape d'événement d'une nouvelle activité. Lecture 1. Identifier des événements dans une nouvelle. إذا عندنا هاد النص هذا اللي ما بين يدينا كيتحدث على واحد مدام لوازيل مشات لواحد لافيت، مشات لداك لافيت ورجعت ضيعات هاد العقد هذا ديال لو ديامون ديالها. جات وقعت بزاف ديال الاحداث هما اللي غادي نجاوبوا عليهم في هاد لي كيسيون اللي عندنا هنا في لاباج اون فاس ديالها. اذا عندنا قالك جو ريشيرش لي سونس دي مو سويفون. قالك ريفير هو هاد العقد هذا كيبان قبالتكم هذا rivière court d'eau naturelle de moyenne importance ou qui se jetait. عندنا l'écran هي لا بواط اللي كنخبعوا فيها هاد لو ريفير هاد العقد. boîte aux coffrettes où l'on range des bijoux ambitieuse désert passionnément réussir. لأن هادوما الكلمات اللي كان عندنا خصنا نشرحوهم. وعندنا هنا قالك je relève dans le chapeau l'objet perdu par madame Loisel. قالك l'objet اللي طالع عليه هاد القصة la parure la rivière de madame Forestier. قالك la valeur de cet objet précieux un parure de diamant. هاد العقد هذا ديال الديامون. La propriété de l'objet. Madame Forestier, une amie de Madame Loisel. هاد Madame Forestier الصديقة ديالها Madame Loisel. Je relève les personnes en présence. عندنا Madame Loisel et Madame Forestier. Le lieu et le temps de l'histoire. عندنا le lieu. La maison de Loisel et le temps après la fête. من بعد داك الحفلة. قالك je précise l'étape psychologie dans quel état Loisel. اذا قالك هذا السؤال هذا عنده علاقه بهذا السؤال هذا غادي نشرحوهم في نفس تلقاو هادو اللي غادي يكونوا هنايا يقدر تجمعوهم هنايا في ملخص وتكتبوهم هنايا. عندنا قالك جو ريليف لي مو كي مونطخ ليطا دو مدام لوازيل. الحاله اللي كانت فيها مدام لوازيل كانت ايبيردو مقلقه لا فيغور كروزي باليي اتيري. والحالة ديال مدام لوازيل افولي افرامون اباتو اتوري. اذا هذا مدام لوازيل و مسيو لوازيل سون دي ماري ازواج ديال. j'indique l'effet produit par les phrases courtes. Les phrases courtes accélérant la narration et produisent en effet d'un synopsis. اذا قالك ندوزو Question 7. Je relève des événements vécus par Madame Loisel lors de la recherche de la rivière. قالك داكشي الصعوبات اللي لقاتها خلال البحث ديالها على العقد ديالها. Et sortit pour refaire le trajet à pied pour rechercher la rivière perdue. عاوتاني عندنا elle se rendit à la préfecture de police aux journaux aux compagnies. Et question numéro 8, je relève les informations fournies par le dialogue. Le dialogue nous donne des informations sur l'état psychologique, le sentiment et les pensées des personnages. Je relève les phrases qui annoncent des situations de crise. Il ne la trouverait point. Il n'avait rien trouvé. Il n'avait rien découvert. Il avait perdu toute expérience. Je relève la phrase qui annonce la solution. Il faut aviser à remplacer le bijou. إذن هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هاد لاباج 148 و 149. ان شاء الله تسناو غادي نحط لكم دي زيكزارسيس الموالي ان شاء الله. الى اللقاء.